Hello guys, naidi iko kucia kotoma khuk baika 600 gram wo mo kucia iko naidi kotoma ta poriskar ke sunai iko ta poriskar ke su jongo ta poriskar ke su akoi bubuk khimnai bini tak bin bubu raisigrana iko naidi kotoma 600 gram kha tak every thas ke bubu rokhi bui tak bin bubu sokok nai tak rasu nai bokrok rasu bai bubu sogui thas ke sunai iko naidi kotomang kha iko naidi kolok bono songui akoi sanai kodhokai thogu tai fish khaisigra nai chikon khai fish khaibi akoi mosla rok kaham kai riui bolui kosalia ke songnai bono ekdom majon kora khai elachi telachi riui kari nai kari pro tai lepsi begre na nai tongde naide onek fish kha hello dolok mo fish khaimani belai de chikon kha tor kha comment khai sabai de tini mas pulani bagai serai kesar homani kosia akolok sanai hinui tui phaimani fish tor kha sida chikon kha sabai de dolok helap baika tabo sunai ta subai telang nai tang mui kol nai kosia ban songmani nadi gorom diui elachi telachi ri ekdom kosolia ke songjak kole koi tano horbo thanai naidi ekdom kosolia kai chai naidi ekdom thoknai naidi kholo bui dikha ta kari sinai